Матур? Работает. Спасибо. Господин Азнавур, интервью с вами – это большая честь для нашего телевидения. Мы благодарим вас за то, что вы нам ее оказали. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Aznavour, de nous donner cette possibilité de vous interviewer parce que c'est un grand honneur pour notre télé. Господин Азнавур, а трудно быть Азнавуром, которого знают все в течение 50 лет? Est-ce difficile de rester toujours Aznavour qui est tellement connu et depuis 50 ans? Non, c'est pas difficile. Не трудно. Non, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'il y ait trop de gens qui connaissent et qui s'approchent de trop. Ça coupe un peu l'intimité, la facilité de se promener comme on a envie de le faire. Mais sinon, le fait d'être Aznavour, ça n'est pas difficile. On prend l'habitude. Трудность заключается только в том, что очень много людей пытаются как-то нарушить твою личную жизнь, они иногда слишком пытаются к тебе приблизиться, на улицу выйти так, чтобы тебя никто не узнал, становится трудно, а в общем-то быть Азнавуром оставаться не так трудно. Вот как раз об этом я и хотел спросить. Вероятно, это безумие какое-то, если в любом городе, в любом уголке земли вы выходите на улицу, и вас знают все, в лицо, по имени. Вам приходится, мне кажется, больше всего вам хочется в этот момент показать толпе язык. Вам приходится играть Азнавура. C'est ce que je voulais vous demander, comment vous prenez ça, parce que pour moi, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, il suffit de sortir dans la rue, et donc, car vous êtes connu partout, votre visage, votre nom, tout, et donc, quand vous voyez la foule qui vous connaît, est-ce que vous n'avez pas parfois l'envie de leur tirer la langue? Non, mais Il vous faut toujours jouer Aznavour, le rôle d'Aznavour. Non, mais je n'ai jamais eu de problème de foule. Parce que la foule, pour moi, personnellement, elle vient au théâtre. Mais je n'ai pas eu de problème de foule à la ville, nulle part dans ma vie. Parce que je crois que mon comportement est différent de ceux qui veulent justement avoir affaire à la foule. Знаете, я не имею дела с толпой, как, может быть, это приходится другим, потому что те люди, которые идут ко мне, они приходят в театр, поэтому на улицах проблем вот такого соприкосновения с толпой я не испытываю. Хорошо, благодарю. Ваш взлет был достаточно стремительным, взлет к вершинам эстрадного небосклона. Еще раз начнем. Ваш взлет был стремительным, но многие эстрадные звезды быстро гаснут. Вы сияете на этом небосклоне уже 50 лет. За счет чего вы держитесь? Vous avez fait votre carrière assez rapidement. Il y a d'autres stars, d'autres étoiles qui n'y restent pas longtemps, ce sommet, et vous y restez toujours. Par quels moyens vous y restez à ce sommet? D'abord, ma carrière ne s'est pas faite rapidement, elle s'est faite assez difficilement. Карьера моя была сделана не так быстро, а скорее с трудом. Ce qui fait que j'ai pris du temps à m'installer. То есть мне нужно было время, чтобы это место занять. Et une fois l'installation faite, j'ai continué à essayer de faire mieux à chaque fois et d'être toujours ponctuel avec mon public et toujours honnête avec le public. Но с того момента, когда я занял это место, то моя задача заключалась в том, чтобы оставаться, соблюдать те основные правила, которые я для себя установил. То есть быть корректным и очень пунктуальным со зрителем. D'autre part, quand je fais mon tour de chant, il est construit comme on construit une pièce de théâtre et on ne peut rien ajouter. Parce que je ne fais pas partie des artistes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et je crois que le public a pris l'habitude de ça. Il a compris qu'il y a une autre vérité dans mon tour de chant. Потом, понимаете, я считаю, что это как бы здание, которое создается, и дальше в него уже не нужно чего-то добавлять и привносить. Поэтому зрители, они все время встречают какую-то стабильность, и я не принадлежу к числу артистов, которые возвращаются к публике с чем-то новым и на новом каком-то уровне. А разве зрителям это интересно, если из года в год они получают... Простите, пожалуйста, стоп на секунду, давайте вас пересадим.
exerce Да. par ceux qui... Oui, je me tourne. Мы можем? Дышим? Да, спасибо. Спасибо. А разве публике интересно из года в год получать от вас одно и то же? Et comment le public est intéressé de vous voir chaque année sans beaucoup de changements? Le public, il est fait de souvenirs, d'habitudes, d'événements de sa vie. Les chansons accompagnent les souvenirs, accompagnent les événements de la vie. Ce qui fait que quand un artiste revient, pas moi particulièrement, mais les artistes en général, quand ils reviennent sur une scène et que un couple s'est rencontré à l'occasion d'un récital, qu'ils se sont tenus la main, qu'ils se sont mariés, qu'il y a eu des enfants, ce qu'ils veulent, c'est revivre d'une certaine manière ce qu'ils ont vécu le premier jour. Alors les chansons font partie de cette manière de vivre. Зрители — это не только те люди, которые пришли слушать музыку, но это еще и живые люди. Поэтому я считаю, что музыка и мои песни особенно, они входят в жизнь людей и являются как бы частью воспоминаний. Например, люди, которые пришли на мой концерт, встретились, полюбили друг друга, поженились и так далее, мой концерт стал частью жизни. Ваши зрители... Ой, сейчас не очень буду красиво звучать, возможно. Ваши зрители стареют вместе с вами или все-таки среди вашей аудитории появляются и молодые люди тоже? Я подумал, что, может быть, вы пытаетесь привлекать и молодежь на свои концерты. Наверное, не случайно последний ваш альбом называется «Джаз Наук». Est-ce que vous trouvez que votre public vieillit ou bien vous avez beaucoup de jeunes gens parmi votre public? Est-ce par hasard que votre dernier album porte ce nom Jazz Aznavour? Non, le public, il vit avec moi. C'est-à-dire que mon public à moi que j'ai eu au début, il vieillit en même temps que moi. Mais en même temps, il génère des générations nouvelles. Et dans la maison, le papa ou la maman ont écouté les chansons, les enfants les ont entendues, ils les connaissent plus ou moins. Alors ils vont vers les jeunes de leur génération, c'est normal, parce que chacun répond à ses générations. Mais je reste présent malgré tout. Je reste présent parce que la famille a été présente, parce que les événements ont été présents et parce qu'ils connaissent les chansons. Ну, я должен сказать, те люди, которые меня слышали раньше, естественно, они постарели. Но и в семьях, поскольку родители слушали меня, мои песни, дети тоже их знают, поэтому я все равно являюсь частью их жизни, и новые поколения все равно меня тоже слушают и знают. А вы не замечали, что вас больше, возможно, любят в России, чем в какой-либо другой стране мира? Я возьму на себя смелость утверждать, что живем мы, пожалуй, сложнее, чем многие страны. Музыка, наверное, нам нужна больше, чем в какой-то другой стране, ну, чтобы хоть как-то поддерживать себя. И, возможно, в этой стране и звездой эстрады стать проще. N'avez-vous jamais le sentiment que vous êtes aimé en Russie plus que dans n'importe quel autre pays? Peut-être parce que notre vie dans notre pays est relativement dure et la musique nous donne beaucoup d'appui. C'est pour ça que chez nous, probablement, il est plus facile de devenir une star en musique que dans un autre pays. Non, il y a des régions du monde où les gens sont différents. Je mettrais l'Argentine, par exemple, l'Amérique du Sud, avec la Russie. Je mettrais Israël avec la Russie. Du point de vue, je parle du point de vue comportement du public, du point de vue émotif, du point de vue rapprochement à l'artiste. Il y a bien sûr l'Italie et la France, mais c'est uniquement parce que nous avons un autre comportement, une autre manière de vivre que les Américains, par exemple, ou les Allemands, par exemple. Я считаю, что в таких странах, как Аргентина, Израиль, Италия, я уже не говорю о Франции, отношение ко мне как к артисту, вообще стремление ко мне слушателя такое же, как и в России. Именно вот я беру с точки зрения восприятия моего искусства. Может быть, конечно, наши все эти страны, это свойство отличает, скажем, от слушателей в Америке или в Германии, но просто там и жизнь другая, люди другие. Dans les pays dont je parle, bon, il y a des pays où je suis un artiste qui fait son travail,
qui est respecté pour la manière de travailler, et dans les autres pays, ce que j'ai cité avec la Russie, c'est plus affectif. Потому что в одних странах ко мне относятся с уважением как к артисту, который достойно выполняет свое дело, и как к человеку, который работает именно в этом ключе. В других же странах, вот как в Руси, в России, просто публика более тепла. То есть вы чувствуете, что вас в России любят больше, чем где бы то ни было? Donc à ce moment-là, vous devez sentir qu'en Russie, on vous aime plus, encore plus, parce que c'est chaleureux. Oui, même différemment, donc peut-être plus, mais en tout cas, le mot plus ne serait pas le mot juste, c'est différemment, c'est plus affectif, c'est plus familial, c'est une chaleur plus qu'une idée qu'on se fait du chanteur. Понимаете, тут просто речь идет не о том, что любят образ певца. Именно, я не скажу, что эта любовь, она сильнее, она просто другая. Это другое чувство, оно более теплое, может быть, более интимное, близкое. Ceci posé, il faut penser aussi que je n'ai pas rencontré la Russie. J'ai rencontré Moscou, qui est une ville privilégiée. Pour rencontrer la Russie, il faudrait rencontrer la Russie et voir le peuple russe dans son ensemble et non pas dans ceux qui peuvent réellement se payer les places dans la salle dans laquelle je passe. Ну и чтобы говорить вообще о России, нельзя ограничиваться только Москвой, потому что я здесь встречаю слушателя именно московского. В Москве люди живут немножко иначе, может быть, привилегированно. Я бы хотел иметь отклик от широкого российского слушателя, и таким образом нужно раздвинуть границы Москвы. Но для этого, вероятно, нужно выступать не только в Москве и в Петербурге. À ce moment-là, il faudra faire des concerts facilement à Moscou, Pétersbourg. Exactement. Конечно. Il faut aller loin. Нужно далеко ехать. Il faut aller profondément dans le pays. Là où ils n'ont pas l'habitude de voir des spectacles étrangers, mais ils voient seulement que des spectacles russes. Нужно погрузиться в страну и выступить в тех городах, которые не привыкли вообще принимать у себя много зарубежных артистов, которые в основном живут своей собственной культурой. Parce que pour le moment, pour le peuple russe en général, je suis l'écho d'un nom, mais je ne suis pas un chanteur qu'ils ont vu. Потому что для массовой российской публики все-таки я являюсь певцом, который как эхо имени больше, чем тот певец, которого они привыкли слушать и хорошо знают. Да, пожалуй. Теперь вопрос несколько из иной области, если позволите, я немножко перескочу. Господин Знаур, после вашего дебюта в легендарной Олимпии, ее владелец этого зала Бруно Кокатрикс сказал: если певец с такими вокальными данными сделает карьеру, я должен буду покончить с собой. Карьеру вы сделали. Что ему помешало? Car après votre premier concert à l'Olympia légendaire, donc Bruno Kockatrix, qui était le manager qui gérait la salle, il a dit qu'il pouvait se suicider s'il apprend un jour qu'un chanteur avec des capacités vocales qu'il a, il fera sa carrière. Donc vous avez eu votre carrière. Et lui, pourquoi il ne s'est pas suicidé? Le miracle du spectacle, nous ne pouvons pas l'expliquer. Le miracle de ce qui se passe entre le public et un artiste, c'est une sorte d'hallucination collective que l'on ne peut pas expliquer. Ceux qui l'expliquent n'en savent pas plus que moi qui ne peux pas l'expliquer. Чудо, которое происходит между зрителем и артистом во время спектакля, необъяснимо, и я не берусь это объяснить. C'est impossible. Ou alors il faut avoir il faut être tellement imbu de soi que l'on peut raconter n'importe quoi d'une manière ronflante, mais c'est pas dans mes habitudes et c'est pas dans ma manière de penser. Ну, можно, конечно, обладать таким самомнением, что начнешь рассказывать о себе какие-то неимоверные вещи, но это не в моем характере. Господин Знаур, вот многие говорят, что настоящий художник должен страдать. И в общем известно, что в начале вашей карьеры, в начале вашей жизни вам приходилось нелегко.
Но уже давно вы известный всему миру Азнавур. Вы коллекционируете картины, машины. Вы счастливы в семье. Наверное, вы не страдаете. Вы художник? On dit parfois qu'un vrai artiste doit être souffrant dans sa vie. Vous, c'est le contraire parce que vous êtes heureux dans votre vie familiale, vous êtes un grand collectionneur de voitures, de tout ce que vous aimez. Et Je suis pas un grand collectionneur. Je mais- suis heureux dans ma famille, c'est vrai. Mais il y a quand même, il s'est passé nombre de choses dans ma vie, et pas seulement dans la mienne, mais dans celle de ma famille. Parce que ma famille vient de loin. Ils ont travaillé, ils ont traversé des massacres, des problèmes. Ils sont arrivés dans un pays qui n'était pas le leur. Ils ont appris une langue difficilement. Ils nous ont mis à l'école. Ils ont fait des sacrifices pour payer tout ça. J'ai le malheur de mes ancêtres me sert autant que le petit malheur coutumier de la personne qui n'a jamais eu de problème comme les nôtres. Ну, я не могу назвать себя большим коллекционером. Вы правы, конечно, что я счастлив в своей семье, но по сравнению с теми мелкими неприятностями, которые постигают каждого человека в жизни, в повседневной жизни, очень многие люди просто обходятся без этого. За мной стоит опыт страданий моей семьи, которая связана близко со страданиями целого народа, поскольку эти люди вынуждены были покинуть родную семью, были подвержены гонениям, и чтобы дать образование детям, они лишали себя очень многого. Они приехали в страну, языка которого не знали, то есть они преодолели все эти трудности, и я все эти страдания, все эти препятствия, я их на себе несу. Ceci posé, le bonheur, ça se construit. Il y a des gens qui ont tout et qui ne sont pas heureux. Il y en a d'autres qui n'ont rien et qui sont heureux. Moi, j'ai eu et j'ai su construire le bonheur que je voulais avoir. Понимаете, счастье, может быть счастлив человек или несчастлив, то есть имеющий все остается несчастливым, и наоборот, человек, который не обладает ничем, ничего не имеет, он абсолютно счастлив. Я третий случай, то есть у меня и были испытания в жизни, и я смог стать счастливым, я построил свое счастье. Как по-вашему, может ли музыка, может ли искусство, которым вы занимаетесь столько лет, вот действительно реально как-то бороться с проблемами, существующими в жизни, с тем же СПИДом, с теми же, я не знаю, там, стихийными бедствиями, землетрясениями, наконец? Est-ce que pour vous la musique c'est une arme réelle contre les malheurs humains, disons contre le sida, les guerres? Non. C'est un petit pansement, mais c'est rien du tout. Ça ne remplace pas autre chose. La musique ne peut pas remplacer. Quand un enfant n'a rien, la musique ne peut rien remplacer pour lui. Музыка, конечно, в какой-то степени чему-то содействует, но ни в коем случае не может заменить другие средства. Если ребенок несчастен и у него ничего нет, музыка для него ничего не сделает. On vit à une époque où les artistes sont magnifiés, où les sportifs sont portés, mais nous sommes des êtres humains normaux, on n'est pas des dieux. Мы живем в то время, когда артистов, музыкантов или спортсменов каких-то известных превозносят больше, чем это следует. Мы же не боги, мы обычные люди. Вы считаете, что вы известны больше, чем вы того заслуживаете? Vous pensez que votre gloire dépasse ce que vous méritez? C'est Que votre gloire dépasse ce que vous méritez? J'en sais rien, je ne me suis jamais posé la question. En tout cas, ma gloire ne dépasse pas le travail que j'ai fourni pour pouvoir arriver où je suis. Не могу ответить на этот вопрос, я об этом не думала, но в любом случае та слава, которую я имею, она не превосходит тот труд, который я вложил. Mais je n'aurais eu que le quart de ce que j'ai dans la gloire, j'aurais été heureux de la même manière. Но если бы я был знаменит только в четверть меньше того, что я есть, я был бы счастлив так же, как сейчас. А как вы считаете, вы получили все то признание, которого вам хотелось бы? Вообще, вот что для вас является высшей степенью признания артиста? Это, я не знаю, сумма от выручки от проданных билетов, или количество аплодисментов, или, допустим, это звезда с вашим именем, заложенная перед каким-то залом?
Василий. Вопрос перед Хорошо. Нет, сейчас. Вопрос снова, да? Или У он... меня записан вопрос. А, тогда переводим. Parfois, vous pouvez mesurer ce qu'un artiste peut obtenir dans sa vie. Pour quelqu'un, le sommet de sa gloire, c'est le nom ou bien une étoile dans un trottoir ou bien d'autres grades qui ont été attribués. Il y a différentes choses. Quand on me donne la Légion d'honneur, que je porte à l'étranger, mon pays m'a fait l'honneur de reconnaître ce que j'avais fait et ce que j'apporte à mon pays. C'est pour ça que je l'aime. Я привязан к награде Орден Почетного Легиона, и всегда за границей я хожу с этим орденом, потому что тем самым он мне напоминает, что моя страна таким образом оценила мои заслуги за то, что я для нее сделал. И я это ценю. L'étoile que l'on incruste dans le trottoir de Hollywood, ça ne présente pas un très gros intérêt. Ça représente probablement un intérêt photographique le jour où on met l'étoile là et l'artiste vient aussi mettre peut-être ses mains dans le ciment du Chinese Theatre, mais en dehors de ça, ça ne représente pas grand-chose. Но та звезда, которая рисуется на тротуаре, или, скажем, изображение рук артиста, как это делается в Голливуде, это может быть интересно с точки зрения того, что артист при этом присутствует, что это какое-то событие вокруг, но кроме этого радости особо доставлять не должно. D'autant que de très grands artistes mondiaux, des acteurs shakespeariens, des acteurs russes, des metteurs en scène, etc., qui n'ont pas fait une carrière en passant par Hollywood, n'ont pas leur étoile par terre. Donc, c'est tout à fait national. Потом в этом есть еще и какой-то национальный оттенок. Мы знаем достаточное количество выдающихся актеров, режиссеров, которые работали над Шекспиром, и просто действительно серьезные артисты, но они не работали в Голливуде, поэтому и не получили соответствующего подтверждения их славы в виде этой звезды. А это совсем рядом. Тут буквально вот у зала России есть такая же площадь, можно получить звезду и там. Là, tout près, en face de votre hôtel, nous avons le trottoir où on peut obtenir l'étoile dans le trottoir. Oui, c'est amusant. C'est amusant, mais c'est restrictif. Qui l'a pas? Vous savez, moi je dis toujours une chose quand on me parle des artistes à travers le monde, je dis peut-être qu'en Albanie, et sûrement en Albanie, qui est un petit pays que personne ne connaît, il y a probablement un grand chanteur, il y a probablement un grand acteur merveilleux, mais la question de la langue fait qu'il ne dépassera pas ses frontières. Mais ça ne l'empêchera pas d'avoir autant de talent qu'un acteur qui dépasse les frontières. Это забавно, все эти проявления почета, но когда я думаю о том, что в какой-то стране, такой как Албания, это маленькая страна, живет артист необычайного таланта, он никогда не будет известен, как он и сейчас нам может быть неизвестен просто из-за того, что он наделен другим языком и живет в этой стране, я понимаю, насколько это все относительно понятие таланта. Parce qu'on ne peut pas traduire un artiste. On peut traduire un poète, on peut traduire un écrivain, on peut promener une toile d'un peintre ou une sculpture, mais un artiste ne se traduit pas. S'il ne sort pas de sa langue, il ne sort pas de son pays. Поскольку поэта, писателя можно перевести, изобразительное искусство, тем более перемещается легко из страны в страну, но артиста вот такого живого перевести невозможно. Alors il n'a pas son étoile. И он не получит свою звезду. То есть я правильно понимаю, что вам мешает то, что русская публика, например, не знает французского языка в основной своей массе? Et à ce moment-là, est-ce que ça vous empêche que le public russe ne comprend pas tout à fait le français? Oui, mais j'ai un son. Et le son compte beaucoup. Звук песни имеет такое значение, что здесь нет не мешает. C'est comme les instruments. Une voix, c'est un instrument. Et il y a des voix qui touchent plus que d'autres, comme il y a des instruments qui touchent plus que d'autres.
Голос это тот же инструмент. Есть инструменты, которые более созвучны нашей душе, и все равно инструмент, он воздействует на эти чувства. J'aurais pu faire le même métier sans avoir le son, et je n'aurais sûrement pas fait la même carrière. Если бы у меня не было составляющей в моей работе этого звука, то наверняка я бы этой карьеры не добился. А в чем уникальность вашего голоса? Et pourquoi votre son est unique? J'en sais rien, alors ça vraiment, c'est difficile à dire. Mais il ressemble à beaucoup de choses, le son que j'ai. Il ressemble à beaucoup de sons. Il ressemble assez au son des muezzins, des musulmans, il ressemble assez au son des canteurs juifs, il ressemble beaucoup aux voix espagnoles. C'est-à-dire que j'ai une voix qui est... C'est peut-être ma voix qui est plus internationale que moi. Может быть, у меня голос более даже международного плана, нежели я сам по своей природе, потому что мне кажется иногда, что мой голос похож и на голос муэдзина, то есть мусульманский вариант, и на голос еврейского кантора. В Испании есть похожие голоса. Господин Знаур, давайте поговорим немного о любви. Parlons un peu de l'amour. Mon Dieu. Боже мой. Много писали, много говорили о том, что господин Знаур сделал отчаяние своим стилем. Писали о том, что вы сочиняете песни и воспеваете только несчастную любовь. Что знает о несчастной любви, баловень судьбы Азнавур? Il a été beaucoup dit que vous chantez surtout le désespoir de l'amour. Comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez le chanter si vous êtes si heureux dans votre vie? Mais je ne chante pas des chansons typiquement d'amour, je chante des chansons de communication entre les gens. Alors automatiquement, c'est l'amour qui prédomine, mais dans mon tour de chant, il y a très peu de chansons d'amour pures. Il y a surtout, enfin purement de chansons d'amour, et surtout des chansons d'amour qui parlent de situations amoureuses, mais qui sont souvent pas la jolie chanson d'amour. Среди моих песен очень мало тех, которые действительно можно отнести к разряду песен о любви, то есть о любовной какой-то ситуации. Все мои песни передают отношения между людьми. Je chante beaucoup plus le temps qui passe que l'amour. Я больше пою о том времени, в котором мы живем и которое проходит, чем о любви. А я-то думал, что вам необходимо постоянно влюбляться и влюбляться безответно, для того, чтобы писать и писать и писать новые песни. Et nous avons pensé que votre inspiration, c'est toujours être amoureux. Mon inspiration, c'est de voir ce qui se passe autour de moi. Et s'ils sont amoureux, j'écris l'amour. S'ils ont des problèmes, j'écris les problèmes. S'ils sont homosexuels, j'écris l'homosexualité. S'ils sont sourds et muets, j'écris les sourds et muets. S'ils ont des accidents de la route, c'est tout comme ça. C'est ce qui se passe autour de moi. Je suis pas quelqu'un d'insensible à ce qui se passe dans le monde. Мое вдохновение в том, что я описываю и пою о том, что я вижу вокруг меня. То есть вся та жизнь, которая вокруг идет, если эти люди любят друг друга, я буду писать о любви между ними. Наоборот, сюжет может быть какое-то дорожное происшествие, это может быть гомосексуализм, все что угодно, любой сюжет, который трогает людей. Il est vrai que tout part d'une histoire d'amour, que ce soit en homosexualité, en sourd et muet, en dispute familiale, en divorce, mais il y a toujours, bien sûr, le problème de l'amour dedans, parce que sinon, il n'y a pas de chanson. Comme il fallait qu'il soit. Mais ce n'est pas une chanson d'amour quand même. C'est une chanson de réalité en fait. Даже когда я... Juste une chose, vous allez reprendre, il a changé de cassette, si ça vous ennuie pas de reprendre cette réplique, si vous pouvez dire. Celui-là? Ou la dernière. Parce qu'il a changé, il n'a pas le début. Oui, même quand je chante, je bois dans mon tour de chant, l'homme il boit parce qu'il a un problème avec sa femme. C'est toujours un problème d'amour. Mais la chanson est plus dure qu'une chanson d'amour à ce moment-là. Mais elle est peut-être plus forte aussi en question amoureuse. Даже когда в моей песне, именно в песне подчеркиваю, герой пьет,
пьет он по причине того, что либо у него проблемы с женой, или какая-то иная жизненная ситуация заставляет его пить. Но в любом случае эта песня все равно будет не только о любви, она не будет этим ограничиваться. Это будет более тяжелая и более строгая песня, чем просто о любви. C'est le problème de la communication, le problème du couple quel qu'il soit. Основная проблема – это отношения между двух людей, их взаимопонимание или отсутствие этого понимания. Et là est ma véritable inspiration. В этом я черпаю свое основное вдохновение. Но у вас этих проблем не существует. Вы Так только вот. за ними наблюдаете. Vous restez là à les regarder, à les suivre, ces problèmes, mais vous-même personnellement, vous n'avez pas ces problèmes. Non. Mais un photographe, quand il fait une photo, il n'est pas dans la photo non plus. Нет, но и фотограф, когда он кого-то снимает, его на фотографии нет. Но можно себя фотографировать в зеркале. On peut se prendre dans un miroir. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de moi dans la chanson. Да, верно в том смысле, что в песне всегда частичка меня находится. Mais le quelque chose de moi, c'est une réflexion, c'est une philosophie, c'est une phrase. Mais ça n'est pas mon histoire. Но это мои соображения, мои чувства по этому поводу, а отнюдь не моя собственная история. Господин Знавор, чего вы никогда в жизни не делали, а хотели бы? Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait de votre vie, mais vous voudriez bien le faire? Je ne sais pas, j'aimerais bien peindre, Не знаю, хотел бы рисовать как художник. mais je n'en ai pas le temps. Je ne sais même pas si je sais peindre, j'ai jamais essayé. И тем более даже никогда не имел возможности попробовать, поэтому не знаю, получилось бы у меня или нет. Quand j'étais enfant, je dessinais très très bien, mais je ne dessine même plus. Потому что ребенком я очень хорошо рисовал, но с тех пор уже больше не рисовал. En matière artistique, il y a un jour où il faut choisir sa discipline, parce qu'il vaut mieux bien faire quelque chose que mal faire plusieurs choses. Потому что в профессии артиста обязательно нужно один раз и навсегда выбрать, чем ты будешь заниматься. Потому что быть плохим артистом в разных направлениях – это хуже, чем быть в одном Il y a направлении. beaucoup de chanteurs qui ont fait de la peinture. Il n'y a pas un grand peintre qui est sorti de la chanson. Потому что очень многие певцы хорошие занимались живописью, но нет ни одного художника, который стал бы хорошим певцом. Да, я тоже таких не Ну и помню. je le pense aussi. Il n'y en a pas. Нет. Господин Знавор, а если бы вот сейчас вам выдалась возможность начать всю жизнь сначала, вы бы ее прожили так же, или бы вы занялись чем-то другим? Si, par exemple, dès demain, vous pouvez recommencer votre vie à zéro, est-ce que vous choisissez le même chemin ou vous faites une autre chose? Mais le chemin, il m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Не я выбрал дорогу, дорога выбрала меня. Moi, j'étais parti pour faire une carrière normale d'acteur, de théâtre, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait du théâtre à mes débuts, et puis le théâtre, il y a un moment, il ne me nourrissait plus, il faut vivre dans la vie. Et j'ai essayé autre chose, et cette autre chose m'a pris. Я начинал как обычный драматический актер и собирался работать в обычном театре, но получилось так, что моя карьера повернулась в эту сторону, и, собственно, она меня повернула. Et quand je suis redevenu acteur, parce que j'étais connu et qu'on me donnait des films, le choix était fait. Je n'ai pas sacrifié la chanson pour le théâtre ou le cinéma, par exemple. И когда жизнь меня подвела к тому, что я снова соприкоснулся с профессией актера, для меня выбор уже был сделан в пользу песни, поэтому я, в фильмах столько-то я играл, но песня для меня стала главной. Многие знаменитые музыканты, певцы говорили мне, что перед выходом на сцену они просто умирают, у них сводят там все внутренние органы от страха, но они все-таки выходят на сцену. У вас такая же история? Если да, то зачем вы это делаете? Вы же можете уже и не петь. Il y a certains compositeurs, artistes très connus qui ont grande peur avant de se monter sur la scène à chaque fois. Est-ce que vous avez aussi cette peur devant le public, devant la scène, ou bien... Non, je n'ai pas la peur du public. Я не боюсь зрителя. J'ai d'autres peurs. У меня есть другие страхи.
avant de recommencer un tour de chant, c'est-à-dire de reconstruire un tour de chant, ce qui se fait tous les 3 ans maintenant. Ça me prend à peu près 6 mois, et j'ai peur pendant 6 mois de ne pas avoir fait correctement ce qu'il fallait faire. Ensuite, quand je suis en scène, j'ai la peur des détails techniques autour de moi. Mais la peur du public, non, le public il vient pour moi. Pourquoi j'aurais peur des gens qui viennent me voir? У меня есть опасения за техническое обеспечение моих концертов. Я могу по истечении какого-то периода задуматься над тем, все ли верно я сделал в творческом плане. Но я не боюсь зрителя, поэтому я и не боюсь выйти на сцену. Этот зритель, он пришел ко мне для меня. Mais le public peut penser que j'ai peur parce que j'ai toujours la main qui tremble quand j'ai le micro. Но именно потому, что моя рука немножко дрожит с микрофоном. Parce que je le serre très fort, moi. Alors ça fait ça. Да, я вчера видел в программе Я его «Дрейга». слишком крепко сжимаю. Toujours. C'est parce que je travaille d'une manière pas nerveuse, mais véhémente. C'est-à-dire que même quand je suis très relax comme ça, en vérité, je ne suis pas relax. Je travaille dur. J'aime travailler dur. Я люблю такой напряженный труд, и, собственно, это не нервозность в исполнении, а именно это напряжение труда. Mais la seule main qui tremble, c'est celle qui tient le micro, c'est pas l'autre. И дрожит у меня только одна рука, та, которая держит микрофон, но не вторая. А можно себе представить, что вы прекратите свою карьеру? Est-ce que vous vous imaginez qu'un jour vous arrêtez votre carrière? Non, moi je ne l'arrêterai pas, elle s'arrêtera. Je n'ai pas choisi, j'ai été choisi, je n'ai aucune d'arrêter, elle s'arrêtera d'elle-même, c'est normal, c'est les lois de la vie. Я не прекращу свои работы, это скорее моя карьера остановится так же, как не я выбирал в свое время, а я был выбран на эту роль, это жизнь. Quand la voix commencera à trembler, là, on ne pourra plus chanter. Голос начнет дрожать, я не смогу петь. Надеюсь, что этого не случится, по крайней мере, сегодня, потому что мы должны это снять. Кто из русских исполнителей вам нравится? Каких вообще русских певцов вы знаете? Quels chanteurs russes vous connaissez? Est-ce que vous aimez quelques-uns chanteurs russes? Je ne connais pas les chanteurs russes actuels, je ne peux pas les connaître. Étant donné que je n'ai pas vécu ici, je ne viens pas ici, je vous dirais, je ne connais même pas les chanteurs arméniens, c'est pas seulement les Russes. Je connais surtout les chanteurs, moi, dans le monde, que nous recevons chez nous. On reçoit les disques, mais tant qu'il n'y a pas un commerce, en fait, le commerce est important dans notre métier. Tant qu'il n'y a pas le commerce de la discographie, on ne connaîtra pas. Moi, je connais les chanteurs de mon père, enfin, de l'époque. Et puis, bien sûr, j'avais entendu le mari de Marina Blady, et puis l'autre qui s'appelait Dajava, je crois, hein, c'est ça? Un chanteur georgien aussi qui chantait en Russie. Ce sont les deux que je connaissais. Mais à part ça, je remonte à Valskinsky. Moi, je ne veux pas aller... Il faut, tant qu'il n'y a pas un échange discographique avec nos pays, il sera difficile de connaître les chansons ici. Ou alors je peux aller prendre quelques noms et puis prétendre que je les connais, mais ce ne serait pas gentil, ce ne serait pas normal. Я современных российских певцов не знаю, но я то же самое могу сказать и об армянских певцах. Дело в том, что в нашей профессии все-таки большую роль играет коммерция. Поэтому те диски, которые к нам попадают, их я мог бы знать, но вот кроме тех имен, это муж Марины Влади, Акуджава, грузинский певец. И кроме них я вынужден уже обратиться к такому имени, как Вертинский, то есть ко времени скорее моего отца. Ou les Tzigane. Или к цыгану. Bien sûr. Каким цветом? Lui, il ne connaît pas Vertinsky, c'est ça? Вы Вертинского не знаете? Я не знаю. Voyez? Конечно. Я вам больше скажу, я Эдит Пиаф знаю. Vertinsky, c'est fin des années 20. C'était un merveilleux chanteur et qui écrivait de très très belles chansons russes. Ah oui, très belles. Mais vraiment de très très belles chansons. Ouais. Вот поэтому звезда Вертинского и заложена перед концертным залом России.
Pour cette raison, nous avons mis une étoile pour Vertinsky. Ah, on l'a mis quand même. Voilà. Bah, c'est bien, vous voyez. К сожалению, мы должны заканчивать. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо вам Bien большое. dommage d'être obligé d'arrêter notre interview. Il faut que je travaille quand même. Работать приходится иногда. Peut-être que le public attend, je dis. Может быть, зрители... Moi, j'attends. Спасибо. Ah, ça va. Юр, Même chose, souvent, je radote. И просто он приходит к мысли, что в каждом... Les oreilles, c'est suffisant. Ну, ушки прикроем шапкой, все в порядке. Ok. Siamo pronti. Готов? Работаем. Спасибо. Господин Азнавур, интервью с вами – это большая честь для нашего телевидения. Мы благодарим вас за то, что вы нам ее оказали. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Aznavour, de nous donner cette possibilité de vous interviewer parce que c'est un grand honneur pour notre télé. Господин Азнавур, а трудно быть Азнавуром, которого знают все в течение 50 лет? Est-ce difficile de rester toujours Aznavour qui est tellement connu et depuis 50 ans? Non, c'est pas difficile. Не трудно. Non, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est bon, qu'il y ait trop de gens qui connaissent et qui s'approchent de trop. Ça coupe un peu l'intimité, la facilité de se promener comme on a envie de le faire. Mais sinon, le fait d'être Aznavour, ça n'est pas difficile. On prend l'habitude. Трудность заключается только в том, что очень много людей пытаются как-то нарушить твою личную жизнь, они иногда слишком пытаются к тебе приблизиться, на улицу выйти так, чтобы тебя никто не узнал, становится трудно, а в общем-то быть Азнавуром оставаться не так трудно. Вот как раз об этом я и хотел спросить. Вероятно, это безумие какое-то. Если в любом городе, в любом уголке земли вы выходите на улицу, и вас знают все в лицо, по имени, вам приходится, мне кажется, больше всего вам хочется в этот момент показать толпе язык. Вам приходится играть Азнавура. C'est ce que je voulais vous demander, comment vous prenez ça, parce que pour moi, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, il suffit de sortir dans la rue, et donc, car vous êtes connu partout, votre visage, votre nom, tout, et donc, quand vous voyez la foule qui vous connaît, est-ce que vous n'avez pas parfois l'envie de leur tirer la langue? Ou bien il vous faut toujours jouer Aznavour, le rôle d'Aznavour? Non, mais je n'ai jamais eu de problème de foule. Parce que la foule, pour moi, personnellement, elle vient au théâtre. Mais je n'ai pas eu de problème de foule à la ville, nulle part dans ma vie. Parce que je crois que mon comportement est différent de ceux qui veulent justement avoir affaire à la foule. Знаете, я не имею дела с толпой, как, может быть, это приходится другим, потому что те люди, которые идут ко мне, они приходят в театр, поэтому на улицах проблем вот такого соприкосновения с толпой я не испытываю. Хорошо, благодарю. Ваш взлет был достаточно стремительным, взлет к вершинам эстрадного небосклона. Еще раз начнем. Ваш взлет был стремительным, но многие эстрадные звезды быстро гаснут. Вы сияете на этом небосклоне уже 50 лет. За счет чего вы держитесь? Vous avez fait votre carrière assez rapidement. Il y a d'autres stars, d'autres étoiles qui n'y restent pas longtemps, ce sommet, et vous y restez toujours. Par quels moyens vous y restez à ce sommet? D'abord, ma carrière ne s'est pas faite rapidement, elle s'est faite assez difficilement. Карьера моя была сделана не так быстро, а скорее с трудом. Ce qui fait que j'ai pris du temps à m'installer. То есть мне нужно было время, чтобы это место занять. Et une fois l'installation faite, j'ai continué à essayer de faire mieux à chaque fois et de toujours ponctuel avec mon public et toujours honnête avec le public.
Но с того момента, когда я занял это место, то моя задача заключалась в том, чтобы оставаться, соблюдать те основные правила, которые я для себя установил, то есть быть корректным и очень пунктуальным со зрителем. D'autre part, quand je fais mon tour de chant, il est construit comme on construit une pièce de théâtre et on ne peut rien ajouter. Parce que je ne fais pas partie des artistes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et je crois que le public a pris l'habitude de ça. Il a compris qu'il y a une autre vérité dans mon tour de chant. Потом, понимаете, я считаю, что это как бы здание, которое создается, и дальше в него уже не нужно чего-то добавлять и привносить. Поэтому зрители, они все время встречают какую-то стабильность, и я не принадлежу к числу артистов, которые возвращаются к публике с чем-то новым и на новом каком-то уровне. А разве зрителям это интересно, если из года в год они получают... Простите, пожалуйста, стоп на секунду, давайте я вас пересажу, потому что Азнавур все время смотрит на вас. Je me déplace parce que vous me regardez. Пишем? Спасибо, поехали. А разве публике интересно из года в год получать от вас одно и то же? Et comment le public est intéressé de vous voir chaque année sans beaucoup de changements? Le public, il est fait de souvenirs, d'habitudes, d'événements de sa vie. Les chansons accompagnent les souvenirs, accompagnent les événements de la vie. Ce qui fait que quand un artiste revient, pas moi particulièrement, mais les artistes en général, quand ils reviennent sur une scène et que un couple s'est rencontré à l'occasion d'un récital, qui se sont tenus la main, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, ce qu'ils veulent, c'est revivre d'une certaine manière ce qu'ils ont vécu le premier jour. Alors les chansons font partie de cette manière de vivre. Зрители — это не только те люди, которые пришли слушать музыку, но это еще и живые люди. Поэтому я считаю, что музыка и мои песни особенно, они входят в жизнь людей и являются как бы частью воспоминаний. Например, люди, которые пришли на мой концерт, встретились, полюбили друг друга, поженились и так далее, мой концерт стал частью жизни. Ваши зрители... Ой, сейчас не очень будет красиво звучать, возможно. Ваши зрители стареют вместе с вами, или все-таки среди вашей аудитории появляются и молодые люди тоже? Я подумал, что, может быть, вы пытаетесь привлекать и молодежь на свои концерты. Наверное, не случайно последний ваш альбом называется «Джазнавур». Est-ce que vous trouvez que votre public vieillit ou bien vous avez beaucoup de jeunes gens parmi votre public? Est-ce par hasard que votre dernier album porte ce nom, Jazz Aznavour? Non, le public, il vit avec moi. C'est-à-dire que mon public à moi que j'ai eu au début, il vieillit en même temps que moi. Mais en même temps, il génère des générations nouvelles. Et dans la maison, le papa ou la maman ont écouté les chansons, les enfants les ont entendues. Ils les connaissent plus ou moins, alors ils vont vers les jeunes de leur génération, c'est normal, parce que chacun répond à ses générations, mais je reste présent malgré tout. Je reste présent parce que la famille a été présente, parce que les événements ont été présents, et parce qu'ils connaissent les chansons. Ну, я должен сказать, те люди, которые меня слышали раньше, естественно, они постарели. Но и в семьях, поскольку родители слушали меня, мои песни, дети тоже их знают, поэтому я все равно являюсь частью их жизни, и новые поколения все равно меня тоже слушают и знают. А вы не замечали, что вас больше, возможно, любят в России, чем в какой-либо другой стране мира? Я возьму на себя смелость утверждать, что живем мы, пожалуй, сложнее, чем многие страны. Музыка, наверное, нам нужна больше, чем в какой-то другой стране, но чтобы хоть как-то поддерживать себя. И, возможно, в этой стране и звездой эстрады стать проще. Vous n'avez jamais le sentiment que vous êtes aimé en Russie plus que dans n'importe quel autre pays. Peut-être parce que notre vie dans notre pays est relativement dure et les musiques nous donnent beaucoup d'appui. C'est pour ça que chez nous, probablement, il est plus facile de devenir une star en musique que dans un autre pays.